చేసిన 13వ ఓణము ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈరోజు ఎంఎంఆర్ గార్డెన్లో గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేయబడుతుంది. దాదాపు ఒక 500 కుటుంబాలు ఇక్కడ ఏకంగా వచ్చి ఈ ఓణం పండుగని ఇక్కడ కొనిపెడతారు. దానికి ఓణ సద్య, కల్చరల్ ప్రోగ్రాము, ఆర్కెస్ట్రా ప్రోగ్రాము, వేరే స్పోర్ట్స్ ప్రోగ్రాము, వడంబలి, మ్యూజికల్ చైర్, చాలా ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా అత్తప్పు మా ఒక ట్రెడిషను, అందరు ట్రెడిషనల్ డ్రెస్లో ఇక్కడ వచ్చారు. Uddam Narsingh Yadav or all Malayalis participate in this program. Thank you very much. Hello. वही एडजस्ट हो गया ना, वो तो ऐसा नहीं कि वो भी जा रहा वेस्ट हो गया ऐसा तो मलयाली वेलफेयर असोसिएशन रिपोर्ट कराई ఓణ ఆఘోష పరిపాടി ఈరోజు ఇక్కడ అందరూ కొనసాగుతారు. വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ മാത്യു കോശി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ BMW അഡ്വൈസറായ ശ്രീ കണ്ണാട്ട് സുരേന്ദ്രൻ, ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യയുടെ സുന്ദരേശൻ സാർ എന്നിവരാണുള്ളത്. നല്ലൊരു കയ്യടി, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ തുടക്കമാണ്. അടുത്തതായി ഏത് പരിപാടിയും നടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ നിലപാടൊക്കെ കൊടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അല്ലേ? പ്രാർത്ഥനയുമായി എത്തുന്നു NSK കുട്ടികളായ നക്ഷത്ര ആൻഡ് രാജമല്ലേശ്വരി.